Obrigado, Gelson. Obrigado, professor Valverde, pela indicação da música, né? Em outro momento ele apresentou essa música e agora o Gelson nos deu a honra de novamente trazê-la para nossa lembrança, né? Muito bem, gente. Antes de nós iniciarmos aí a nossa apresentação, né? Hoje a nossa conversa é com o professor Miguel e o professor Gelson, né? A gente queria, da organização, né? Eu, o Miguel e o Tiago, nós gostaríamos de fazer o anúncio, os avisos paroquiais iniciais, né? Os avisos ah, ah, comuns que nós temos e começamos com a divulgação da capa do nosso livro, né? Na semana passada, na verdade, nosso último encontro, nós anunciamos aí a pré-venda do livro, né? Que está sendo organizado aqui a partir das discussões do nosso encontro, mas nós não mostramos a capa do livro, né? E agora nós temos oficialmente a capa do nosso livro, então eu gostaria de mostrá-la para vocês, né? Em primeira mão, em exclusividade, aqui para os membros da jornada, que é de onde esse livro tem aí a sua origem, né? Conseguem ver, gente, aí? Tá dando para ver? Sim? Muito bem, então essa é a capa do nosso livro, né, que se chama Ranjonas, Desafio de uma Filosofia para o Futuro, é onde vai ter aí, nós vamos ter todos os textos dos professores e dos debatedores aqui que apresentaram na nossa jornada, né? Lembramos que ele está em pré-venda, né? Como quem está arcando com os custos aí somos eu, Miguel e o Thiago, né? O nosso intuito é simplesmente a gente fazer isso para divulgar a pesquisa científica do pensamento de Ranjonas, né? Então não é nosso intento aí lucrar nada com isso, né? Então a gente está fazendo a pré-venda para poder também arcar com isso, que no Brasil como vocês já devem saber, é bastante complicado, né? Então, para quem quiser, deixa eu abrir outro aqui, gente. Para quem quiser adquirir o livro, pode entrar em contato comigo no meu telefone, os meninos podem colocar ali no. Deixa eu ver aqui, tá. O que está aparecendo para vocês, gente? Ah, esse aqui, né? Faço ideia do que está aparecendo para vocês, gente. Tomara que não seja nada comprometedor. Tá saindo pré-venda. Ah, então tá certo, graças ainda bem. Já estava preocupado e que não sei o que aparece, então então, como eu estava dizendo, nós estamos em pré-venda, né? Para quem adquirir em pré-venda, vai ganhar aí um marca-páginas personalizado e um pôster exclusivo aí do Ranjonas, né? Como cortesia pela aquisição do livro em pré-venda. E os 30 primeiros exemplares, a gente ainda tem alguns, né, poucos exemplares que estão com frete grátis, né? Depois disso, aí vai ser o valor do livro, que é R$ 45, mais o frete, certo? E aí pode entrar em contato conosco pelo e-mail que vocês recebem aí as informações da jornada, ou também pelo meu WhatsApp, que é esse que está aqui na tela, e depois eu coloco ali no chat também para quem quiser entrar em contato. Certo, gente? Acho que esses são os avisos, né? Ademais, a lista de presença, né, gente? Como a gente já sabe, nós vamos passar aí ao final da apresentação do Miguel e do Gelson, então os nossos corações se acalmem até esse momento, né? Depois a gente envia aqui no chat. O Miguel colocou aqui meu número também, se alguém quiser estar em contato para adquirir o livro. Certo, Miguel, Thiago, tem mais alguma informação que vocês queiram? Tudo certo? Maravilha, então. Acho que o Miguel, na verdade, caiu aqui a conexão dele. Tudo bem, então acho que a gente pode começar o nosso encontro. Miguel, tudo certo? Tem mais alguma informação? Precise? Tranquilo? Então vamos lá. Tudo certo, Hoje nós Gregory. contamos com a. Oi? Tudo certo, Gregory. Ah, beleza. Tudo bem. Então hoje nós contamos aí com a ilustre presença do professor Miguel Paley, que é nosso convidado de hoje para discutir para discutir o tema que nós temos para hoje, que é sobre quando começa a autenticidade da vida, a existência, liberdade
e a vulnerabilidade, né? Ele é nosso convidado e o professor Gelson é o convidado para debater junto com o professor Miguel esse nosso tema. Eu vou fazer aí uma breve apresentação do Miguel e do professor Gelson, né? E aí depois a gente parte para as nossas apresentações. Então, o Miguel Pelier, ele nasceu em Bogotá, na Colômbia, é bacharel em Filosofia e Ciências Políticas pela University of British Columbia, é mestre pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e atualmente está fazendo seu doutorado na The New School for Social Research, em Nova York, né? A pesquisa do Miguel enfoca a filosofia da mente do Henri Bergson, especialmente sobre como a relação que o Bergson desenvolveu entre afeto e a consciência e como isso levou ao desenvolvimento-chave na filosofia e no processo da fenomenologia. Em relação especificamente ao Jonas, o trabalho de Miguel analisa como sua biologia existencialista foi inspirada pela leitura de Bergson, feita por Whitehead, e como isso lança luz sobre os conceitos jonasianos de desejo e mente, né? E o mais recente trabalho aí, do professor Miguel está num capítulo de livro que analisa a influência do Bergson no pensamento do Levinas, né? Que vai sair num livro aí que é o The Bergsonian Mind, né? O pensamento bergsoniano, que vai sair ainda esse ano, né? O professor Miguel participou também da edição do vocabulário Ranjonas, né? Que é esse vocabulário que foi organizado pelo professor Gelson e pelo Eric também. Ele participou aqui com um dos capítulos do vocabulário Ranjonas. Vamos à apresentação do professor Gelson, né? Embora já seja mais conhecido de nós, né? O professor Gelson é professor do programa de pós-graduação em filosofia. Vou me cansar tanto assim com o currículo dele, gente, mas, né, são minutinhos preciosos aí. É professor do programa de pós-graduação em filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é graduado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em sociologia política e mestrado em história da filosofia moderna e contemporânea pela mesma universidade. É doutor em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, com uma pesquisa sobre a amizade em Nietzsche. Fez seu estágio pós-doutoral na Universidade de Exeter, no Reino Unido, com a Bolsa CAPES. Foi professor do mestrado em Direitos Humanos da PUC, coordenador do curso de licenciatura em filosofia, do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado. Foi também diretor da graduação, é membro do grupo de pesquisa Ranjonas do CNPq, é membro e ex-coordenador do GT Ranjonas, membro e atual coordenador do GT de Filosofia da Técnica e da Tecnologia. É isso, né? Tá com coordenador ainda, né, Gelson? Isso, né? Também faz parte do GT Genealogia e Crítica da ANPOF. Foi professor visitante da Universidade Católica de Moçambique e autor de incontáveis números sobre o pensamento, incontáveis números de livros sobre o pensamento de Ranjonas, além de ser também diretor e fundador aí da Cátedra Ranjonas, né? Que a sede está na PUC Paraná. Faltou fôlego para apresentar tanto currículo, né? Agradecemos profundamente aí a presença do professor Gelson e do professor Miguel. Gracias, Miguel, por ter aceptado o convite para participar com nós na segunda Jornada Ranjonas. O professor Miguel, como eu disse, ele é da Colômbia, a apresentação dele vai ser em inglês. E aí eu vou projetar aqui uma tradução que nós fizemos do texto dele, ainda uma tradução que precisa de correções, mas para nos ajudar aí, acho que facilita um pouco a compreensão, né? De todo modo, Miguel tem entre 25 e 30 minutos para hacer sua apresentação. Eu vou a projetar a tradução de seu texto para que possamos acompanhar, certo? Logo, sua apresentação, Gelson le dará a sua charla e suas perguntas, uns 15 a 20 minutos, mais ou menos. Luego, después puede responder las preguntas y abrimos para el debate y las preguntas de los otros participantes. ¿Cierto? Excelente, gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Gregory, Gelson y a todo el comité de organización por la invitación y por estar aquí. Como Gregory mencionó, hablo español, pero por puras razones prácticas me quedó más fácil hacer este texto en inglés.
Entonces también muchas gracias por dar la traducción. Doy la presentación en inglés y si cualquier cosa podemos discutir en español si les queda más fácil. So now in English. Thank you. Sí. Ok. Perdón. Uy, ahora solo veo en portugués. Okay. So thank you. My paper is called Authenticity, Emotion, and the Ontology of Desire, a reading of Jonas and Bergson. So in response to the theme of this gathering, my paper attempts to answer the question regarding the beginning of the authenticity of life by reading Bergson and Hans Jonas in his book, The Phenomenon of Life. From the beginning, I can say that the answer to the question that we consider today is in the very theme itself. When does the authenticity of life begin? As the theme suggests, it begins with existence, freedom, and vulnerability. But what is it that these terms mean? What might beginning mean in this context? And further, what did Jonas mean by these ideas? And what might we do with them today, reading here Jonas so many years after him? So when thinking about authenticity, Heidegger inevitably comes to mind. Like many of his generation, Jonas's thought is tied to that of his teacher, whose being and time perhaps first defined how we think of authenticity today. For Heidegger, authenticity represents an existential modification of Dasein, such that through the anxiety brought about by the inescapability of death, Dasein takes up its life and possibilities as its own, separating itself from the idle talk of Mit-Dasein, and then in some sense chooses a life for itself or becomes resolute. Jonas, however, criticized this idea, taking issue with the mere formalism of Heidegger's thought. In fact, Jonas went as far as to attribute Heidegger's leap into Nazism to this very issue, pointing out that for Heidegger, what is important is not, quote, for or against what one resolves oneself, but that one resolves oneself. This becomes the signature of authentic Dasein. Now, further, while there is some distance from the thought of Heidegger already in the phenomenon of life, we know that Jonas wanted to continue to separate himself from Heidegger's thought in his following work, once claiming that even in spite of the critique I just said, quote, the phenomenon of life is still too much in the grip of the teachings of Heidegger, and his view of life as mainly a lonely project over and against death. So for these reasons, in talking about the topic of authenticity in Jonas, we would do well to find a different approach. And with this in mind, I will instead discuss the issue of authenticity in terms of Bergson's notion of what he calls the deep and the superficial selves. This idea he develops in his book, which for some reason in English is called Time and Free Will. In French, it's called the Essay on the Immediate Data of Consciousness. In describing this idea, I'm going to briefly compare it to Heidegger's own, who we know was a keen reader of Bergson. As Heidegger said in 1920, I am learning much in reading Bergson. Problems that often Husserl in present conversation considers as amazing novelties have been clearly defined and solved by Bergson 20 years ago. So the difference in these two ideas of authenticity will then set the stage for what I want to explore in Jonas's own thoughts. There is good reason to think of Bergson and Jonas together in this way. Jonas himself said many times that he had read and was very familiar with Bergson's work. This is especially relevant for The Phenomenon of Life, whose manuscript was submitted to the University of Chicago Press with a letter in which Jonas said that, quote, a certain proximity to thinkers like Bergson and Whitehead is inevitable in any attempt of this kind, even if the present one rests on different foundations. So, knowing for certain that both of these thinkers had extensive familiarity with Bergson, the first part of my paper will lay out what the idea of authenticity might have meant for Bergson and how it could be different from Heidegger's. In the second part of my talk, I'm then going to focus on Jonas's thoughts on the organic rise of selfhood. For both Bergson, Heidegger, and presumably for Jonas as well, the authentic self will be defined by an existence that is free, and thus, because of the dialectic of life, in equal measure vulnerable. And here I will focus on the role played by emotion and desire in the coming to be of selfhood. Having established a working definition of both authenticity and the beginning of selfhood, the third part of my talk will then consider the two possible ways to understand how the authentic self might rise from emotion through a brief discussion of the ontology of desire. So I'm going to talk about authenticity, then self and emotion, and then desire. So part one, Bergson and authenticity. Bergson's main ideas regarding consciousness and the self are in his essay on the immediate data of consciousness. And the main insight of his book is that consciousness should be understood as duration.
This means that consciousness is not in any way atomistic. That is, it is not a grouping of various ideas, feelings, or emotions. The self, Bergson says, is not to be understood as composed of separate or related parts at all. Rather, the self is a continuous temporal process. Consciousness is thus very much unlike a spatial thing, and it is because we fail to see this distinction that we get in trouble. For Bergson, everything rests on the key but elusive distinction between space and time. For him, space is marked by the three characteristics of what he calls simultaneity, homogeneity, and quantity. This is the being of matter. It is a multiplicity whose parts are absolutely contemporary and external to one another. Matter is both mathematically determinable and subject to physical causality. Duration, on the other hand, is almost the opposite. The moments of duration are not simultaneous, but they flow from one another. They are also not homogeneous, but they are heterogeneous, every moment being radically different from the last, if only because it builds on that very last moment. Further, duration is not something that can be measured quantitatively. For in duration, there are no parts that are external to one another. There's nothing to count. The life of consciousness is thus a qualitative, heterogeneous multiplicity. This is what is the definition of duration. Bergson illustrates this idea with the image of a musical melody. Consciousness, he says, is like a melody in that while it has several moments or musical notes, neither of these is strictly speaking separable from the melody as such. Think of a melody, Bergson says, and then try and change the pitch or length of one of the notes. You will see that if you do this, what changes is not just one single note, but the quality of the whole melody. This is the being of duration. It is a being that is thick with temporality, whose parts interpenetrate with one another, with the past constantly anticipating the future and the future retroactively modifying the past. Thus, as duration, for some reason, sometimes my paper escapes. Thus, as duration, the conscious self cannot be understood as a series of states or events. It is, in the fullest sense of the word, a creative unfolding. Now, according to Bergson, what we call emotions or feelings are various qualities that characterize this flow. When we speak of the intensity of certain feelings or emotions, then, we speak not of a quantity, but rather of how definitive that feeling is for consciousness as such. Say, for instance, that I am uncomfortable in the chair I'm sitting right now, or I'm sad that my team of Colombia lost a football match the other day against Brazil in some kind of questionable circumstances. In that case, the annoyance that I feel is somewhat minimal, and it doesn't really qualify everything I do. I can still be here and speak to you politely, hopefully coherently, without a problem. There are emotions, however, that do mark the entirety of my life. The joy I might feel when a relative recovers from a serious illness, or the grief I might feel if they pass away, this involves my whole self. It changes the way I see the world. It is with me when I am hungry or full, and it is with me when I speak in public or meet a friend. What we call an emotion, then, for Bergson, is a quality that marks my life and experience, and importantly, it also marks my sense of time. Joy might make me optimistic and open to the future, whereas grief or despair draw me away from it. When we speak of emotions, then, under the framework of consciousness understood as duration, we speak not of things or states, but of qualities that more or less permeate the whole of consciousness. Now, this idea is somewhat hard to express because even in explaining it, we have to resort to words and ideas like more or less, whole, etc. The idea of an intensive multiplicity is difficult because it must be discussed through concepts and in language. And for Bergson, this is the root of most of our problems, philosophical problems, that is. Language, like conceptual thinking, can't help but create divisions in the world. This is because the intellect and language are, first of all, pragmatic tools. They are what prepare and allow the organism to perceive and act in a world in which it must fight for survival, for shelter, and in which it has to coordinate action with others. Language and intellect are thus marked by the externality of concepts. They are in this sense what Bergson calls spatial tools. As such, it is no surprise that when we try and understand something like duration with language or with our usual concepts, that is to say, when we try to understand time through space, we are led to all kinds of philosophical paradoxes. Things like the mind-body problem and debates concerning the freedom of the will and determinism all result from the unwarranted extension of language and certain concepts from pragmatic to philosophical aims. Now, for Bergson, the consequences of this go beyond philosophy. The practical exigencies of life and the tools we use to deal with them also determine the very life of the self in question.
Bergson thus speaks of two selves, or rather of an infinite gradation of the self, depending on how we determine it. On the one hand, there is the true or fundamental self, what we might call the authentic self. This self, the essentially free self of duration, is that self for whom a feeling or emotion has colored and reflects the entirety of consciousness. It is in some sense an integrated self, whose every action reflects the whole of its inner life, much like the joyous self I just spoke of. The fundamental self is free in the sense that its actions are guided by emotions that qualify the entirety of its inner life. Now, as Bergson says it, and I like reading a lot of big quotes, so bear with me. He says, feelings, provided they go deep enough, each make up the whole soul, since the whole content of the soul is reflected in each of them. To say that the soul is determined under the influence of any one of these feelings is thus to recognize that it is self-determined. The outward manifestation of such an inner state, where an emotion qualifies the entirety of the self, is just what is called a free act, since the self alone will have been the author of it, and since it will express the whole self. From this, however, it follows that freedom is never absolute. Rather, it admits of degrees, for it is by no means the case that all conscious states blend with one another as raindrops do with the water of the lake. Sometimes the life of the self is lived on the surface, and this is what Bergson calls the superficial self, or what we might call the inauthentic self. Sorry, for some reason Zoom keeps taking me out of my talk, but I got it. So this is what we might call the inauthentic self, which is the self that, like the Heideggerian inauthentic self, engages in the basic tasks of life without much thinking. This spatial self, let's say, is the self that watches football, the self whose actions are determined from without by pragmatic or social concerns. This is the self whose actions issue from feelings or emotions that are merely partial. Okay, this keeps happening, sorry. I'm not sure what to do about this. Okay, excuse me. This is the self whose actions issue from feelings or emotions that are merely partial, feelings which do not blend with the whole mass of the self, as Bergson says. So inauthenticity thus describes a situation in which the self is not determined from within as an expression of the entirety of its character, but from without, according to a spatial understanding of partial psychic states or emotions. These are the fixed ideas that determine us in our day-to-day life. They are what call me to go to work, to behave in a polite way with others, etc. Bergson describes this spatial and authentic self by saying that in this instance, I am a conscious automaton, and I am so because I have much to gain from being so. It will be found that the majority of our daily actions are performed in this way, and that owing to the solidification in memory of such and such sensations, feelings, or ideas, impressions from the outside call forth movements on our parts, which, although conscious and even intelligent, resemble reflex acts in many ways. So what I call Bergson's theory of authenticity is then summed up in these two selves, one spatial, fragmentary, and determined from the outside, the other of duration, entirely self-possessed and thus self-determined. And this is how Bergson kind of sums it up. He says there are finally two different selves, one of which is, as it were, the external projection of the other, its spatial and social representation. We reach the former by deep introspection, which leads us to grasp our inner states as living things, constantly becoming, as states not amenable to measure, which permeate one another, and of which succession and duration has nothing in common with the juxtaposition in homogeneous space. But the moments at which we thus grasp ourselves are rare, and this is why we are rarely free. The greater part of the time we live outside ourselves, hardly perceiving anything of ourselves but our own ghost, a colorless shadow which pure duration projects into space. Hence our life unfolds in space rather than in time. We live for the external world rather than for ourselves. We speak rather than think. We are acted rather than act ourselves. To act freely is to recover possession of oneself and get back to pure duration. Now, from these determinations, I would like to sketch out two basic contrasts between Bergson's idea of the fundamental self and Heidegger's authentic self. First of all, there's the issue of temporal or ontological priority. For Heidegger, authentic Dasein is an existential modification of inauthentic Dasein. Anxiety calls one out of inauthenticity, which is primary. Further, and although there's a bit of debate about this in Heideggerian scholarship, it seems that authenticity is not something that can be achieved once and for all.
we constantly fall prey to inauthenticity as the existentially primary condition. For Bergson, on the other hand, the self, the fundamental self, is fundamental. The modification is the other way around. Daily life gets in the way of us seeing this fundamental self for the most part, but at bottom, the immediate data of consciousness is unequivocally that of the free self. If, for Heidegger, authenticity is an achievement that one builds to, for Bergson, coming to the fundamental self requires rather a turning back to life. So in this sense, the direction is reversed. And secondly, this is a bit more vague, the two views are distinct with regard to how they conceive the relationship between self and world. Heidegger's Dasein is marked by a negativity that is absent in Bergson. Inauthentic Dasein is in some sense lacking something, be it resoluteness or individuality. Its rise to authenticity comes through a consideration of the end of life, of impossibility and anxiety. Even authentic Dasein is marked by a lack. It is marked by the realization and taking up of impossibility and death. Bergson's authentic self, on the other hand, is overwhelmingly positive, perhaps even to a fault. The fundamental self lacks nothing. It is genuinely creative, and like artistic creation, it grows and develops in unforeseen ways. It lacks nothing, to the point that in Bergson's later work, it is taken as the model for life itself. So now, with this very, very basic outline of Bergson's idea of authenticity, I'd like to turn to Jonas's discussion about the origins of selfhood, and to see how something like this idea of authenticity can begin in a philosophy like Jonas's. So part 2, the self in the phenomenon of life. In the phenomenon of life, Jonas maintains that something like mind must be prefigured at the very lowest scale of the organic. His philosophical biology thus escapes both substance dualism as well as any notion of radical emergence. Given this emphasis on the continuity of life, the question of a beginning of authenticity becomes, in a sense, a matter of interpretation. As the possibility of a conscious social organism, we could say that the beginning of authenticity lies already with the unicellular organism, as it is said to prefigure mind. Or we could say that it lies with the rise of something like language, reason, or art. These are characteristics which Jonas sees as fundamentally human. Given the Bergsonian understanding of authenticity that I'm trying to develop, however, a reading that is based on the idea of the free action of a self understood as a qualitative heterogeneity, I want to say that in the phenomenon of life, authenticity begins with emotion and desire. Now, for Jonas, as well as for Bergson, the gradual rise in the complexity of organic life is measured by increasing degrees of freedom. What he calls a philosophical biology is that discipline that examines the organic according to this idea, rather than simply measuring complexity of physical or material organization. And for this, metabolism becomes his central concept. Understood metabolically, the organism is transformed from a material thing to a process of self-renewal. Form takes precedence over matter, and as such, time and intertemporal experience gain priority over space, at least epistemically. This is why Jonas says that something like the mathematical God could never know life, for life is internal rather than external identity. This is also why knowledge of life must come and can only come from life itself. Jonas says the observer of life must be prepared by life. Now, in tracing metabolism, Jonas points to 3 key attributes that such a mode of being imply. Metabolism has a dialectical relationship between freedom and need. It implies the existence of a world as a horizon of co-reality distinct from the organism. And most importantly for my discussion, it implies a sense of inwardness or subjectivity. Jonas says, the open horizon means affectivity as well as spontaneity. In affection by a foreign agent, the affected feels itself. Its selfhood is excited or illuminated, as it were. With the first dawn of subjective reflex, a crack, he says, opens in the opacity of divided being, unlocking a dimension of inwardness. So based on these things, I take affection to be the first key moment in the answer to when the authenticity of life begins. Affection is the beginning of authenticity, in that it is only through affection that inwardness is opened at all. So how does this happen? According to Jonas, at this basic level of metabolic life, affection gives rise to selfhood through needs. And again, as he says, it is need-inspired interests that seek the other, so the uninvited presence of the other summons interest. The primary solicitation of transcendence comes from organic want. And later he also says self-concern, actuated by this want, throws open a horizon of time that embraces not outer presence,
but inner immanence. It is the immanence of that future into which organic continuity is at each moment about to extend by the satisfaction of that moment's wants. So it is guided by need that metabolizing life is led to open a dimension of inwardness that is marked by temporality and self-presence. These are two important features of what I call the Bergson's fundamental self, temporality and self-presence. And yet, this most basic element of interiority is but the seed of something like the subjectivity which we might say could be authentic. The interiority of subjectivity finds its true depth only when metabolizing life becomes organized in animality. There, affection becomes emotion and desire. And with these, there is a very fundamental change in both the meaning of freedom and the meaning of interiority. So, in turning our attention to Jonas's essay on the animal soul, we find that he continues the theme of analyzing the organic through the lens of transcendence and freedom. Now, what characterizes the animal is that it is its increased immediacy with its environment. The animal is defined by motility, perception, and emotional capacity. This last one is key, for only through emotion can motility and perception make any sense at all, Jonas says. For it is emotion that allows the animal to engage in the complicated, indirect project of things like finding food, shelter, and securing any of its needs. Desire maintains the goal, has a goal through a series of indirect steps. Jonas says, appetition is the basic condition of motility, and as such, appetition is what stands nearest to the pre-animal urge of living things in general. That is, to the basic concern of life continuing itself. So, in animal life, the basic tendency of life to continue itself is transformed through emotion and desire. The depth of this new situation is radically different from the basic appetition and irritability which characterized something like plant life. In bridging the more pronounced separation from the world through emotion, animal life comes to know satisfaction and hunger, fear and happiness. Neither is primary nor avoidable. They are the two sides of the coin that is what Jonas calls mediate organic life. But with the advent of emotion and interiority, something quite strange happens, Jonas says. Life achieves a degree of complications whose benefits don't seem to cohere with the standard that is set by the goal of survival. We must now evaluate life differently. And this is by far, I think, my favorite quote in anything Jonas ever wrote that I've read. It's really nice. He says, in terms of biological safety, the advantage of animal over plant life are highly questionable, and they are bought at a heavy price. Animal life is in no possible form as assured of enduring as in organic life. Not duration as such, but duration of what is the question. And here I wonder if it's just a coincidence that Jonas says duration, the code word for Bergson. Duration of what is the question. This is to say that such means of survival as perception and emotion are never to be judged as means merely, but also as qualities of the life to be preserved and therefore as aspects of the end. It is one of the paradoxes of life that it employs means which modify the end and themselves become a part of it. The feeling animal strives to preserve itself as a feeling, not just a metabolizing entity. In this new situation brought about by emotion and desire, life thus achieves a complication that is essential for the possibility of authenticity. The depth of interiority that is brought about by desire, this crack that it opens in being, is such that with it, the ends of life are transformed from vital concerns to those of the individual feeling organism. The organism's actions are now its own in a radically new sense. So, having traced some of Jonas's thoughts, I'll turn back now and reflect on my general aim. I've presented Bergson's notion of authenticity as what he calls this fundamental self. The fundamental self is what describes a moment in the life of consciousness where the emotion that motivates action permeates the entirety of consciousness, to the point where saying that any act that is motivated by it is the same as saying that the action is entirely self-determined and thus is free. In investigating Jonas, I then attempted to show how this might make sense. How is it that the fundamental self could be defined by something like emotion? Well, it is because emotion is necessary for there to be something like the self in the first place. But what's interesting is that emotion doesn't just allow for interiority. What's really fascinating about its appearance in life is the change it brings about both in the behavior of life itself and in our evaluation of it. With emotion and desire, we are presented with an organism whose actions, for the first time in organic life, can become its own. The very possibility of authentic life is thus born from this conversion into passionate being.
For with it, the possibility for a self-concern that goes beyond that of life in general is first opened. Authentic being has emotion as its condition of possibility, not just because emotion leads to interiority, but more importantly, because emotion individualizes, both from other organisms, but also from the species as a whole. So now in turn to the final part of my talk, and I want to talk more about this desire and the ontology of desire. So in reading these two figures, I've tried to say that desire and emotion are the source of authentic subjectivity. In this final part of my talk, I'd like to gesture towards a few ways we might understand such desire, and this will be a bit more general. In the phenomenon of life, we saw that desire originally creates or illuminates the self through needs. The organism lacks something, and so it has to go out and try to acquire it. This is what is usually called a vital understanding of the organism. This approach has been variously criticized in both Bergson and Jonas, many people. Renaud Barbaras, for instance, has said that such a view of life amounts to an understanding that is based on the ontology of death. He kind of critiques Jonas using Jonas's own words, which is a funny rhetorical thing to do. And many have also criticized Bergson in this way, people like Merleau-Ponty and Levinas and many others. This critique very briefly claims that talking about the self requires understanding it in some primary or fundamental way based on the salient features of its life rather than its material or species being. Life, they say, these critics, becomes lost through too fundamental focus on the needs of the species, the disembodied élan vital, or even something like metabolism understood as simply the exchange of material. But in discussing authenticity above, I tried to show a difference between Bergson and Heidegger on this very issue. Bergson's notion of the fundamental self is entirely positive and in fact creative. As I've argued in some other places, this is a way it can escape the critique. Now, could this be the same for Jonas as well? And if so, would that help him escape this criticism? Based on this moment of animality that I just discussed, I think we can argue for this. Now, as a philosopher and noted feminist scholar Elizabeth Gross has argued, the Western philosophical tradition is dominated by an ontology of desire understood as a lack. Starting from Plato, the idea of eros, conceptualized as the lack or absence that motivates us to climb the ladder towards the form of beauty or knowledge. Such a view is what eventually culminates in the philosophy of Hegel, whose phenomenology is entirely motivated by the inadequacy of concept to its object. From Plato to Hegel, to perhaps the entirety of the psychoanalytic tradition, and to most of the canon, desire is understood as the attempt to acquire something that's missing but necessary or appealing. As Gross says, in this standard view, desire is doomed to consumption, incorporation, dissatisfaction, and destruction of its object. Against this view, however, there is an alternative group of thinkers who see desire as a kind of abundance rather than a lack. People talk of thinkers like Spinoza, Nietzsche, Deleuze, and Guattari, but also people like Alfred North Whitehead, Emmanuel Levinas, and Alfonso Linguis. For them, desire becomes productive, even life-affirming. As Gross says, in these thinkers, desire can no longer be identified with an object whose attainment produces satisfaction, but rather with processes that simply produce. Desire does not produce blueprints, models, ideas, or goals, but rather it experiments, it makes, it is fundamentally aleatory and inventive. Now, much could be said about the idea of productive desire, but to limit it to what I've been arguing, I think two features are worth mentioning. First, a productive notion of desire and emotion requires understanding the self in terms of a process or becoming. This would explain why it is that the passionate being required by the immediate existence of animality can lead to interiority at all. Now, Jonas hesitates on this point. Sometimes he describes the self that comes out through passionate being as either opened or illuminated, that is, created or revealed. I imagine this hesitation comes from wanting to avoid dualism, as of course he wouldn't want to speak of something like the soul, waiting to be woken up, but also from wanting to avoid a kind of radical emergence where the birth of interiority would separate the animal being from more basic organic life. But the hesitation is unnecessary if we understand emotion as productive and expressive. As desire doesn't end with its satisfaction, neither would the self disappear once needs are met. Instead, the self is the result of an abundant emotion. It is, as Jonas says, the opening of a crack in being. In desire, life continues and is continuously transformed.
The self is thus born and develops along with its passionate experience. And in some sense, it is this very passionate, productive experience. In Totality and Infinity, for instance, Levinas says something like this. He speaks of how the self is born from enjoyment and emotion. And listen to how close this sounds to the reading of Jonas I'm trying to give. Levinas says, the I is the very contraction of sentiment, the upsurge of the self beginning in enjoyment, where the substantiality of the I is apperceived not as subject of the verb to be, but as implicated in happiness. It is the exaltation of the existent as such. Most revealing, however, is that along with this view, Levinas also underscores the transformation of desire from a vital good to an end in itself. Like Jonas, those who see emotion as productive often make this claim. And I think this sounds very much like the other quote I said and I liked. Levinas says, this is the permanent truth of hedonistic moralities, to not seek behind the satisfaction of need an order relative to which alone satisfaction would acquire value. To take satisfaction, which is the very meaning of pleasure, as a term. The need for food does not have existence as a goal, but food. Biology teaches us the prolongation of nourishment into existence, but need is naive. In enjoyment, I am absolutely for myself. This is just one example. I picked Levinas because I liked him, but there's a group of thinkers who think this. Now, secondly, this is also why authenticity is such a rare and fleeting achievement. As the self is constantly reinvented, self-possession always takes on different forms and qualifications. What might affect or color the self at one time will in all likelihood not affect it equally at another, if only because of the very previous moment of qualification, as Bergson made clear. In speaking of the opening of interiority through emotion, Jonas continually emphasized the dialectic implied between self and world. The organism feels satisfied only because it can feel hungry. It feels joy, but only because it can also feel grief as well. The same goes for authenticity and inauthenticity. The pair, of course, requires each other to make sense. Were desire and emotion conceived in negative or vital terms, however, then it would be a bit harder to see why authenticity couldn't be more permanent. Once it found what it lacked or needed, the organism would in theory be entirely self-possessed. It would merely need to continue its metabolic exchange. This very idea of lack relies on some notion of intended or felt completeness. On a productive view of emotion, however, the opposite is true. With every expression of emotion, affect, and desire, interiority would change in character. It would essentially be reborn. And with this change, so would the meaning and character of authenticity change too. Alfonso Linguis, in a very nice meditation on life and philosophy, expresses these same thoughts. And like Jonas, he directly ties them to this productive emotion of animality. He says, how strange that life is conceived negatively, that the spirit is conceived as negativity. A guppy, a cockatoo, a monkey, a human, they are organisms that continually generate excess energies that are discharged without thought or need of recompense. These superabundant energies are not simply dissipated. Emotions that isolate, frame, and color events of the environment are what give them direction. Emotions which dramatize are the strength of vital movements. The primary emotions are active and thrust the organism into the thick of things. So, as different as they are, I think it's possible to group Jonas along with these kinds of thinkers. And in doing so, we can begin to see in the phenomenon of life something very different from the ontology of death. By focusing on the important transformation of desire and emotion from a mere means to an end in itself, from needs that are lacked to an abundance of energy, Jonas reminds us that life goes beyond the concerns for survival already at the level of basic animality. Much like the mind is said to be prefigured in the simplest level of the organic, so too then is authenticity, I think. Already at the level of animality, life is disclosed as affirmative, productive, and even almost hedonistic. So just to conclude, I would like to admit that I think I've tried to do something that's a bit strange in this very brief paper. And I'm curious to see what you think. As I said in the beginning, I would search for authenticity in the philosophy of Hans Jonas, but I didn't really speak of human beings, nor did I speak of ethics in any meaningful way, which would ultimately be what gives content to the authentic life. And I also didn't mention psychoanalysis, which would seem relevant, or religion, which is a theme that Jonas had a lot to say about. Instead, in hopes of putting Jonas in conversation with others, I read the theme of this gathering quite literally and sought instead for the beginning of authenticity, where I took beginning to mean organic beginning. And this I found in emotion and desire.
Importantly, I found that if emotion is to be the beginning of authenticity, though, understood as Bergson understands it, then it has to fit with a positive view of emotion, a view of desire and emotion that are as productive and abundant. And I think Jonas isn't too far from this view, if not literally, then at least in spirit. In spite of his inescapable Heideggerianisms, which he often lamented, Jonas's philosophy lays out the possibility for a positive, productive notion of desire, of which the authentic self is born and lives. Now, in his memoirs, Jonas once reflected on this view he has of the world. And just to finish, I'd like to give Jonas the final word. He said I think in a letter he wrote, he once said, "In the course of my life, I've experienced misfortune, but that hasn't altered my overall relationship to existence, which was fundamentally always affirming. This affirmation of life rests on the conviction that our existence, in spite of the terrible things that are part of life, reveals itself to our senses and inspires admiration and amazement in the observer, such that ultimately he assents to it and thereby demonstrates an inner connection between the richness of being and his sensibility. I'm not referring to any particular metaphysical concept of a divine order in the universe," Jonas says, "but simply to the fact that the alert, receptive organism, feeling, sensing, perceiving, coincides with that which is worth seeing, receiving, and feeling, and that ultimately affirmation is implicit in any sentient and conscious existence. I've never been able to share the sense of alienation that's based on the idea that the human being is cast into this world without being asked and sees himself confronting an alien, hostile, or even absurd universe. Thank you very much." Thank you, Miguel. Pessoal que quiser fazer as perguntas, né, antes do professor Gelson fazer suas colocações, pode mandar aqui no chat e a gente vai fazer depois da colocação do professor Gelson. Gelson, à vontade. Okay. I'm thinking to speak in Spanish. What do you think, Miguel? And then if you want, you can answer in English. Perfecto, no hay problema. Ok. Creo que va a ser mejor. Voy a intentar mi portuñol, como decimos acá en Brasil. Entonces, muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Fue realmente excelente, muy interesante y, além do que, también muy didáctica, muy comprensible. Entonces, muchas gracias. Y principalmente por trazer a nosotros esta aproximación entre Jonas y Bergson, que también para mí soa muy interesante, muy rica y muy instigante al mismo tiempo, porque de un lado los dos son parte de ¿cómo se dice? De un movimiento de la filosofía, que podríamos decir de la filosofía de la vida, porque al final creo que los dos están reflexionando sobre el problema de la vida y cómo este problema puede ser comprendido y al mismo tiempo, en el caso de Jonas, cómo puede ser, como se dice, garantizado, cómo se puede dar continuidad a la cuestión de la vida. Entonces, creo que es muy interesante. Tengo algunas cuestiones solo para empezar, entonces no voy necesariamente a hablar mucho, pero quería solo destacar la relación que usted ha hecho entre autenticidad, libertad y vulnerabilidad. Y creo que estas tres palabras son muy importantes para todos que intentan de comprender la filosofía de Jonas, porque sí, para mí, y como usted también creo que presentó hoy, la vulnerabilidad de la vida es implica su relación, ¿no?, de necesidad o de deseo, como usted presentó, con el medio ambiente. O sea, hablar de la vida es hablar de una relación de vulnerabilidad del ser frente al no ser, o sea, del ser diante de la muerte. O sea, hablar de la vida es siempre hablar de un riesgo, de una amenaza que está contida en el hecho mismo de la vida ser lo que es. O sea, cuando la vida empieza a vivir
ya está ahí, como Jonas y también creo en este caso también Heidegger ha mostrado, está, como se dice, involucrada con el problema de la muerte. O sea, esta vulnerabilidad, esta fragilidad de la vida empieza con una obligación, o sea, con una necesidad de relacionarse con el mundo y hacer a sí mismo en esta relación. Y es por esto, creo que como usted también ha demostrado, que esta relación es siempre una relación problemática y al mismo tiempo una especie de relación, uh, como Jonas decimos en portugués, una aventura. Creo que la palabra es de Jonas, una aventura, o sea, es un riesgo y que Bergson quizá ha nombrado también de una acción creativa, ¿no? Porque es autocreativa, se cría a sí mismo en esta relación de vulnerabilidad. O sea, es la vulnerabilidad que da a la vida la autenticidad. En este caso estoy muy de acuerdo con usted. Creo que la raíz de la autenticidad, la pregunta sobre a dónde empieza, quizás sea la pregunta sobre la raíz, la fuente de la autenticidad de la vida es la vulnerabilidad. O sea, el hecho de que la vida necesita siempre aventurarse en la media, como se dice, en la mediación con el medio ambiente para que pueda presentarse como vida, ¿no? Y entonces ahí empieza la cuestión de la petición, del deseo, de la agresividad, pero me gustaría la primera pregunta que me quedó después de oír ahora tu presentación, ¿cómo se dice? No pensé en ella antes, pero ahora sí, antes cuando leía tu texto, pero ahora sí, es ¿cuál es el lugar para usted de la vida vegetal, de las plantas? Porque si hablas del deseo y hablas, por ejemplo, de necesidad, esto está muy claro en el campo de la animalidad. O sea, si hablamos del animal, para Jonas está muy claro que habla siempre de de dos emociones, el deseo y el miedo, ¿no? Que son emociones muy importantes de la vida animal que van a tener repercusiones muy importantes incluso en su propuesta de una ética de la responsabilidad, porque Jonas ha hablado de un sentimiento de la responsabilidad y además ha hecho del miedo uno de los principios centrales de su ética, de su propuesta, ¿no? De la heurística del miedo. O sea, está muy claro desde lo animal hasta lo humano, pero para mí no quedó tan claro cómo usted piensa que ocurre la cuestión del deseo por tanto de la autenticidad en el caso del mundo de las plantas. Porque en algún momento de tu presentación hablaste de apetición y de agresividad para describir esta posibilidad de hablarnos de emoción en el campo de los vegetales. O sea, estamos hablando de un tipo de emoción que también podría ser comprendida en el campo de las plantas, no solo de los animales, pero sí, también en las plantas como apetición, por lo tanto como necesidad y además como agresividad, o sea, como quizás sensibilidad en algunos casos también. O sea, mi primera pregunta sería cómo usted piensa esta cuestión de la vida vegetal. O sea, sería posible hablar claramente en Jonas de una fuente de la autenticidad para la vida vegetal o en general la cuestión no sería necesariamente en este caso de las plantas solo la cuestión de la emoción, pero antes una cuestión mismo de lo que Jonas llama de libertad, que es siempre libertad y necesidad. O sea, estaríamos hablando más de necesidad orgánica do que necesariamente de emoción. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión que yo he pensado es sobre
o sea, sobre la cuestión de la relación entre autenticidad y libertad, y más precisamente la cuestión de cómo usted piensa la cuestión de la autenticidad ahora diante de la tecnología, de la biotecnología. O sea, todos sabemos que la tecnología tiene, por ejemplo, si pensamos en los transhumanistas, en los biotecnólogos, hablan, por ejemplo, del Enhancement Project, o sea, el mejoramiento de la especie, de aperfeccionamiento o incluso de perfección del ser. Y no piensa usted, o sea, si piensa usted que la tecnología contiene un riesgo para la libertad y por lo tanto por la autenticidad. ¿Y cómo usted piensa esta relación entre tecnología, o sea, biotecnología, aperfeccionamiento de la especie y también, y hablo podríamos hablar de las especies, porque también hacen esto primero con los animales y de las plantas, por ejemplo, si pensamos en los organismos genéticamente modificados, por ejemplo, el soya o el maíz las otras plantas que tenemos que son alteradas para que atendan mejor las necesidades humanas, y en esto se altera su autenticidad. O sea, cuando tomamos el maíz o cuando tomamos de leche de soya, sabemos que muchos de los alimentos que tenemos son en verdad inauténticos, porque en última instancia no son más tal cual como se presentaban en el mundo de la naturaleza. O sea, ¿en qué medida la tecnología es una amenaza para la autenticidad de la vida? Incluso, ahora podría decir con más clareza, si hablamos por ejemplo, de los controles de comportamiento vía el control de las emociones. Si las emociones son tan profundas y arraigadas en la concepción de autenticidad de la vida, entonces el proyecto de controlar las emociones sería una amenaza muy fuerte a esta cuestión, ¿no? Esta es la segunda. La tercera, pues voy a encerrar. Una de las cuestiones que generalmente se pone a Jonas o en contra Jonas cuando hablamos de estas cuestiones, está ligada al problema de lo antropomorfismo. O sea, mucha gente afirma que Jonas, que no hay legitimidad para el antropomorfismo o para el método antropomórfico usado por Jonas y propuesto como vía de acceso a todas las formas de vida. Y en otras palabras, hablar de una emoción en el ámbito de lo viviente, o sea, de los animales no humanos y también de las plantas, no sería algo simplemente un antropomorfismo, y que este antropomorfismo no tiene cómo se sustentar, cómo se mantener en pie, solo con esta, o sea, la teoría puede se mantener en pie basándose en el antropomorfismo. Y al final, si tiene tiempo, no sé, porque son cuestiones, te pongo cuestiones, Miguel, pero obviamente no estamos acá para hacer ¿cómo se dice? Una defensa en nada de esto, solo para conversar, ¿no? No hay problema. Trocar informaciones. La cuestión última es más práctica. Me gustaría mucho saber cómo y cuál es el lugar de Hans Jonas hoy en los Estados Unidos, que sería muy bueno oír de usted alguna cosa sobre las pesquisas que se hace ahí en los Estados Unidos, especialmente en la New School for Social Research. Y si usted ahí tienen pesquisas, grupos de pesquisas, profesores que están
interesados en el pensamiento de Jonas. O sea, muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Fue muy, muy, muy buena. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a responder en español, intento. Lo único que me da problemas en español son los términos filosóficos que me los aprendí en inglés, entonces si acaso boto alguna palabra en inglés, miramos a ver si podemos manejarlo así. Empiezo con la última pregunta, quizás, lo del problema del antropomorfismo. Como dices, es una pregunta común que le hacen a Jonas, o una crítica quizás, y también en general a la fenomenología. Más que si se puede mantener en pie o no la filosofía de Jonas, lo primero que yo siempre pienso sobre esta pregunta es, la pregunta en sí es una pregunta metafísica. Entonces siempre pienso en cuando en Ser y Tiempo Heidegger dice que Heidegger cita a Kant, y Kant decía que es el escándalo de la filosofía que no han podido probar la existencia del mundo verdadero. Y Heidegger dice, no, el escándalo es que siguen tratando, porque la pregunta contiene en sí una asunción de lo que quiere decir el mundo verdadero, algo como presencia física o no sé qué. Esta pregunta del antropomorfismo, de cierta forma, a mí me da algo parecido. A veces pienso, cuando dicen, ¿es Jonas sufre el antropomorfismo? Pues, ¿qué quiere decir escapar el antropomorfismo? O sea, si la ciencia moderna estamos pensando de acuerdo a una idea de la naturaleza, lo que Jonas llamaría la ontología de la muerte, entonces escapar el antropomorfismo pues sería simple hacer biología, matemática, algo así. Pero teniendo en mente la contención de Jonas, que es que la vida es cierta unidad, me parece que él diría que no es necesariamente malo tener cierto antropomorfismo, porque la tesis misma que él quiere soportar es que la vida tiene cierta continuidad. Entonces, el problema para Jonas de antropomorfismo es menos... Yo creo que lo que Jonas diría, el problema no es el antropomorfismo en sí, sino, digamos, qué cantidad, qué tan antropomorfos queremos ser. Y esa es la pregunta de considerar qué tan conectados estamos nosotros con mente a un organismo más simple. Y para él, como para Bergson también, de hecho, si uno lee Bergson y Jonas juntos, encuentra tantas similitudes. La pregunta para los dos es, ¿cómo podemos reflexionar para, digamos, reducir o eliminar lo que es humano de nuestro pensamiento, manteniendo, sin embargo, lo que sigue siendo vida o vivo? O sea, ¿a qué medida somos nosotros organismos como el resto del mundo natural? No sé si me hago entender. Entonces es un problema de reducción. Y para Jonas, depende un poco de cómo uno considera la relación entre la complejidad, o sea, algo que es más o menos complejo y algo que es más o menos avanzado. Me parece que muchas veces, por ejemplo, Jonas era lector de Whitehead y le gustaba mucho la filosofía, dio cursos de Whitehead, escribió mucho sobre Whitehead. Y parte de la enseñanza de Whitehead es que solo porque algo es más complejo no quiere decir que sea más avanzado o más complicado. Muchas veces, de hecho, lo que es más avanzado es lo que es más simple y elegante. Entonces, yo creo que Jonas diría, solo porque, dado el hecho de que el ser humano sea increíblemente complejo en términos tanto orgánicos como perceptivos, no quiere decir que esa complejidad sea superior a la naturaleza de la cual es parte. Solo el problema es medir esa evolución. Entonces, para mí la pregunta del antropomorfismo es menos, y me parece que Jonas diría esto también, él no diría, el antropomorfismo en sí no es problema. El problema es decir, qué tanto antropomorfismo o cuál es la conexión entre humanos y otros. Y ahí eso ya es un problema, me da como pena decirlo, es un problema más o menos de gusto o un problema fenomenológico. A mí una vez alguien me dijo que la fenomenología es interesante porque no necesariamente da argumentos, sino da descripciones. Y si a uno no le gusta la descripción, pues de otra, uno puede dar otra.
La descripción de Jonas es una idea particular de cómo reducir la complejidad humana a lo que es continuo con la naturaleza, pero podría estar equivocado. Quizás él mismo dijo que su pensamiento cambió y entonces pues es más problema como de medir esa distancia, pero me huele que en sí no, el antropocentrismo no es tanto problema, creo yo. La, sobre la biotecnología, esa es una pregunta más complicada, muy interesante, y creo varias cosas. Sobre la tecnología en general, como dijo el profesor Gelson, tendría uno que tener en cuenta lo que Jonas dice, que pensar en esto requiere pensar en el futuro, y como nunca podemos saber el futuro definitivamente, hay que pensar de acuerdo a la heurística del miedo. Entonces, si consideramos cómo uno podría, o cómo Jonas quizás vería la relación entre la autenticidad en términos de libertad y la biotecnología, creo que tiene mucho que ver con este concepto de la vulnerabilidad que mencionaste. La, la idea esta del el mejoramiento o la perfección de la especie, de cierta forma está predicada en eliminar este hecho de vulnerabilidad, que es esencial para la autenticidad y para la vida y el desarrollo orgánico y para la vida como la conocemos. Entonces, de cierta forma, solo en el tema de la autenticidad me parece que el peligro de esta tecnología es, aparte de las instancias particulares, la meta o la tendencia que tiene hacia la eliminación de la vulnerabilidad en un nivel como absoluto. Me parece que Jonas diría, no es malo que seamos vulnerables. Obviamente el desarrollo médico es importante y ahorita estamos en una pandemia y qué bueno que estén desarrollando vacunas y todo eso. Pero ir de ahí a ver la tecnología como algo como eliminar la muerte o la vulnerabilidad en total es otra cosa más complicada. El otro problema es algo que creo que Jonas también estaría de acuerdo con Bergson en esto. Bergson, cuando habla de cómo determinamos al ser humano, a la conciencia, siempre habla en términos del tiempo o de las cualidades y no cuantitativos. La tecnología, por definición, sí es cuantitativa, es un arte, es tecne. Y entonces, al insertar la tecnología en el ser humano en formas de biotecnología o en el mundo, que como dice Joelson, es una cuestión de relación entre mundo y organismo, lo que puede sufrir es esta determinación que cambia lo cualitativo a lo cuantitativo, y de esa forma cambia o nos forza a entendernos o al mundo en formas diferentes. Entonces, por ejemplo, algo que Jonas dice y que muchos otros han dicho, desde Descartes, cuando la naturaleza se volvió cuestión de tecnología, una cuestión cuantitativa, el mundo natural se volvió cuestión de dominación y estamos hoy en día en la crisis ecológica que tenemos, la destrucción del planeta y todo eso. De la misma forma, me parece que lo mismo pasa con autenticidad. De esta forma, quizás Jonas es medio parecido a lo que dice Heidegger, que pasa con la tecnología, es que los seres humanos pasan de ser como un ser independiente a materia prima de tecnología. Excúseme, no sé Heidegger en español, solo me lo sé en inglés, pero algo así. Con lo de la biotecnología, cosas como lo de control de las emociones, es una buena pregunta. De esto no sé muy bien exactamente qué pensar, porque por ejemplo con tecnología psiquiátrica, por ejemplo, medicinas para gente que sufre de esquizofrenia o cosas así, de cierta forma uno podría decir, y esto es una crítica que por ejemplo le hicieron mucho a Deleuze y a Guattari, que si uno habla de la autenticidad, pues ¿por qué no podríamos decir que alguien que tiene problemas graves mentales o que sufre emociones extremadamente violentas está siendo auténtico y que hay que dejarlo?
Y pues la idea es que no, claro, uno puede, esa gente parece, evidentemente están sufriendo mucho. Y entonces creo que quizás la lección también que hay que aprender es que la autenticidad no es necesariamente buena siempre. Como dice Jonas y Bergson y Heidegger, nosotros sacamos mucho de ser inauténticos. No podemos estar totalmente presentes en todo momento en la vida, todo el tiempo, porque sería demasiado. Para vivir en sociedad es bueno o pues necesario, digamos, eh, funcionar como máquinas, digamos, metafóricamente, claro. Entonces, en este sentido, me parece que obviamente, como hay una dialéctica entre miedo y felicidad y cosas así, la misma dialéctica existe también en la tecnología, solo que fuera de control llega a un límite grave, pero después no podemos sin tecnología, digamos. No sé qué tan buena respuesta es eso, pero eso es lo que me viene en mente. Sobre la primera pregunta, sobre la vida vegetal, de esta confieso que esta es la que menos seguro estoy, quizás. Y mi instinto más o menos inmediato sería decir que se me hace como extraño discutir autenticidad en el mundo de las plantas, por ejemplo. Y no sé si qué tanto diría Jonas, pero yo creo que la, lo que Jonas describe que es lo importante de la emoción es que mantiene como en conjunto todas las acciones mediáticas de un organismo como el animal, que eso no es necesario en algo como la planta. La planta estando inmediatamente contigua a la fuente de nutrición, digamos, no requiere algo como la emoción para continuar viviendo. Entonces, por esa razón, quizás Jonas habla más como de la irritabilidad que el miedo. No sé, se me hace extraño decir que una planta tiene miedo. Quizás lo tenga, pero se me hace extraño. Me acuerdo que Jonas una vez discutiendo a Whitehead, dice que él admiraba mucho a Whitehead, pero que Whitehead es muy extremo, que Whitehead le da experiencia a todo, a las piedras, a las moléculas, a una mesa, claramente a una planta. Y Jonas dice, lo mío, yo no quiero hacer eso, es bastante más leve. Jonas quiere establecer como un continuo más leve de experiencia que me parece que empieza de cierta forma más marcada en los animales, entonces, o en la vida animal. La cuestión de la libertad y el miedo de las plantas quizás existe, pero no sabría cómo, honestamente. Y bueno, por lo último, Jonas en Norteamérica, eh, varía un poco en mi experiencia. Jonas está presente más que todo en conversaciones sobre la filosofía climática y ecológica, cosas sobre la tecnología, son como lo más popular. Eh, También aparte de eso lo enseñan no sé cómo se dice en español, embodied cognition, como lo de Evan Thompson y Varela y Maturana y todo esto. Mente incorporável. Eso, gracias. Entonces en esos temas es en lo que Jonas está más activo. No lo enseñan muchísimo, tristemente. Yo enseñé una clase del fenómeno de la vida una vez en el NUSCO, que estuvo muy buena, y un par de gente ha enseñado como capítulos en mi tiempo ahí, seguramente lo han enseñado más. Recientemente en el NUSCO tenemos un gran archivo de cosas de Hans Jonas que no necesariamente han sido publicadas. Entonces, por ejemplo, hay varios cursos que él dio sobre Whitehead en la NUSCO en los 70s que yo vi hace un poco, muy, muy interesantes. Creo que esos van a publicar pronto. Y hace poco la revista del NUSCO publicó encontramos unos cassettes de unas grabaciones de unas clases que dio Jonas también como en los 70s, que creo que o se acaban de publicar o las publicaron el año pasado o algo así. Y entonces hay mucha actividad de eso. Si les interesa, miren la revista de la New School, se llama el Graduate Faculty Philosophy Journal o algo así, GFPJ.
Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Perfecto, perfecto. Gracias, Miguel. Tu quer fazer algum comentário, Gelson? Podemos... That's okay. Tenemos algunas preguntas y muchas felicitaciones por su texto en el chat. O professor Tibaldio, acho que está aqui. Você quer fazer o seu comentário, professor? Dizer, Gregory, que agora com esse texto a gente tem motivo para as pessoas comprarem um livro. Isso, né? Esse texto está lá no nosso livro, né? Claro que o professor Miguel disse que vai aprimorar ainda ele, né? Mas e vai estar no nosso livro, né? Então fica aí mais um motivo para adquirir o livro, né? Bom, Miguel, há um comentário do professor Roberto Tibaldio. Lo dices: estoy totalmente de acuerdo con su interpretación de las raíces orgánicas de la autenticidad. De hecho, la aparición del yo y especialmente del yo sensible es el requisito previo de la autenticidad, como la capacidad de alcanzarse a sí mismo y ser el mismo. Hay tres preguntas, voy a hacer las tres, después tú responde como quieres. Okay. Muy bien. La pregunta de Bruno. Bergson es considerado un vitalista. La ciencia ha abandonado hace mucho tiempo el paradigma vitalista, como reconoce el propio Jonas. Algunos científicos como Van Rensselaer-Potter y Norbert Wiener incluso afirman que el debate entre mecanicistas y vitalistas ha perdido su significado dada la histórica victoria del mecanicismo. En su lectura, ¿podría considerarse a Jonas un vitalista como Bergson? Esta es la primera pregunta. Muy bien. Próxima, que es de Miguel. La pregunta del Miguel. ¿Ves una relación directa con la libertad y la autenticidad de la vida desde la perspectiva de Jonas y Bergson? ¿O la autenticidad se piensa desde otro concepto? Y la pregunta de Alex: parece que la autenticidad es para Jonas propia de la vida animal, no solo de la vida humana. En este contexto, ¿cómo podemos pensar en la libertad? ¿Existe alguna diferencia entre la libertad humana y animal? ¿Es posible ser auténtico pero no libre? Otra pregunta: ¿hay para Jonas emociones que nos conducen a la autenticidad? ¿Existen esas emociones que hacen lo contrario? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ok. Muy buenas preguntas, muchas gracias. A ver, las trato de responder en orden. La primera sobre Bergson y el vitalismo, y la pregunta más o menos ¿es Jonas un vitalista? El tema sobre si Bergson es vitalista o no es medio complicado. Hasta recientemente, hace 1 o 2 meses, hubo una conferencia dedicada al vitalismo de Bergson, y es complicada por varias razones. Primero que todo, Bergson nunca le gustó el término vitalista. Él mismo, en la evolución creativa, él critica mucho a Drizzt y a los otros vitalistas, dice que eso no tiene sentido lo que están haciendo. Él, sin embargo, él propone lo que llama el elan vital, aunque él en sus notas privadas dice que él siempre prefirió el término la fuerza vital que el elan vital. Y Bergson dice, es cierto que este término, el elan vital, ¿cómo es? Trato de pensar en la frase en especial, en exacta. Más que definir algo como el vitalismo, lo que yo propongo, dice Bergson, con la frase elan vital, es simple demostrar o darle un nombre específico a nuestra ignorancia.
Y entonces lo que Bergson dice, quizás podemos decir que es vitalista en esta instancia, es decir que el mecanismo en sí solo no parece ser suficiente. Entonces tenemos que decir que hay algo más, en este caso el elan vital, y entonces la gente dice, pues Bergson es un vitalista, terrible, eso no puede ser. Entonces es un poco más complicado. Yo no creo que Bergson sea un vitalista en el sentido de que esa palabra usualmente lleva. Sin embargo, claramente la victoria que digamos del mecanismo, el materialismo sobre el vitalismo, como dice la persona que hizo la pregunta, ha sido clara y total. Es Jonas vitalista, entonces, pues depende de qué queremos decir con esa palabra. Yo creo que Jonas es similar a Bergson en el sentido que dijo Gelson al principio, en que los dos están tratando de desarrollar una filosofía de la vida. Y en particular eso lo hacen en contra de digamos, un materialismo simple o reductivo. Cuando Jonas dice que el Dios matemático no puede entender la vida, es por esto, es porque hay algo, una interioridad, digamos, o algo como el metabolismo, que no puede ser medido a punta, no puede ser entendido a punta de materialismo, dado que el Dios matemático, si ve un ente metabólico, no entendería nada, o pues no vería vida, vería una cosa como las otras cosas. Entonces, es Jonas vitalista. Creo que no, o sí, por lo menos en un sentido bastante mínimo. Yo creo que la cuestión vitalismo, mecanismo, también tiene mucho que ver con la cuestión que Jonas dice, que es como un legado del dualismo. ¿Somos materialistas o somos espiritualistas? La verdad, ninguno, pero es difícil escaparse de esa dualidad dada la historia filosófica que tenemos. Entonces, Jonas es como no sé, un biólogo existencial o algo así, diría él. Pero es difícil la pregunta, gracias. La segunda pregunta es sobre la libertad y la autenticidad. Si ser auténtico quiere decir solo ser libre. Creo que es más o menos la pregunta. Creo que, y ahora esto ya es más una pregunta de qué marco teórico sobre la autenticidad queremos usar. El de Bergson, que yo estoy usando, que me parece que queda bien con la filosofía de Jonas, diría que no es solo libertad, sino también tiene que ver como con una interioridad, no sé cómo se dice, no separada en partes, sino totalmente unificada. Tiene que ver con unificación, que lleva a libertad. Entonces yo creo que, por ejemplo, de esta forma es algo una distinción entre la libertad y la espontaneidad. El ser auténtico es libre, por lo menos en Bergson, no porque actúa libre en el sentido que es totalmente espontáneo y aleatorio, sino en el sentido de que sus actos son expresiones de su carácter y de su pasado. Entonces, no son determinados, pero sin embargo no son totalmente al azar. Tiene que ver con, digamos, el local de la determinación interior y no exterior. Entonces, en ese sentido, creo que uno diría la autenticidad tiene que ser algo, no solo es libertad, sino es una libertad, digamos, del sujeto unificado o algo así, o por lo menos con posibilidad de. Gracias por la pregunta también. Preguntas complicadas. La última pregunta creo que era, quizás Gregory me puede ayudar, ¿cómo pensar en la libertad en el sentido que sería posible ser auténtico pero no libre? Algo así, Sí. ¿cierto? Sí. ¿Quieres que yo repito la Por pregunta? favor, sí, mis notas no las puedo leer. Gracias. La pregunta de Alex. Parece que la autenticidad es para Jonas propia de la vida animal, no solo de la vida humana. En este contexto, ¿cómo podemos pensar en la libertad? ¿Existe alguna diferencia entre la libertad humana y animal? ¿Es posible ser auténtico pero no libre? Otra pregunta hay para él, para Jonas.
emociones que nos conducen a la autenticidad. ¿Existen esas emociones que hacen lo contrario? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Buenísima pregunta. Honestamente no sé, pero puedo tratar de pensar aquí con ustedes en público. Eh, ¿Es posible ser auténtico y no libre? Eh, no creo, honestamente. Yo creo que sería posible, digamos, actuar de una forma conforme, siendo auténtico, pero sin embargo, al decir que uno es auténtico, uno está diciendo que ese acto, el cual es conforme, digamos, aunque superficialmente parezca, el de la inautenticidad, si está hecho con propósito, digamos, sería un acto auténtico. Esto ya es quizás más cuestión de definiciones, que es quizás menos interesante, pero por lo menos en este marco, en este framework, no sé si se dice como marco teórico más o menos, eh, mi intuición sería que no sería posible, quizás no es simétrica, sería posible ser libre pero no auténtico, pero sí es posible ser auténtico y no libre, más o menos. No sé. La verdad no sé, es una muy buena pregunta. Quizás podemos discutirla más. La otra pregunta es que si hay emociones específicas que nos llegan a la autenticidad y algunas que no. Eh, de esta forma creo que, y también me da pena decirlo, depende mucho del cómo uno considere la autenticidad. En este sentido bergsoniano del que yo lo estoy discutiendo, es como radicalmente individual. Entonces la pregunta no también tiene que ser respondida individualmente. Quizás para mí alguna emoción es tal que, dada mis experiencias y mi pasado y mis circunstancias en particulares, esta emoción me da a ser auténtico. Pero no creo que pueda uno dar como una taxonomía en general, o de otra manera se podría decir, lo que llamamos emociones auténticas son esas emociones a las cuales les damos ciertos nombres. Entonces, cuando alguien dice, siento, lo que en inglés, Bergson, cuando se traduce en inglés, él habla de joy, no sé cuál es la traducción exactamente de joy, una felicidad, jubilación o algo así, no sé. Alegría, talvez. É sempre uma palavra Alegría, difícil. sí, quizás algo como más fuerte, no sé. Pero la idea, perdón, Júbilo seria júbilo, mais. sí, júbilo, quizás algo así. Pero en esas instancias, lo que diría Bergson es que eh, también no hay tal cosa como una emoción que podamos catalogar que sea igual para todo el mundo. Lo que llamamos emociones es cuestión más práctica del lenguaje que usamos para vivir en comunidad y referir a ciertas cosas, pero lo que siente cada uno es radicalmente único e individual. Entonces, en ese sentido, no creo que haya emociones específicas que se pueda decir esto nos da la autenticidad. Lo único que uno podría decir es que cierta emoción sería tal emoción que a uno, o sea, una emoción como importante que a uno le marque toda la vida, que sea de una intensidad completa, como lo es el júbilo, digamos, o algo así. Eh, Eso es lo que creo, pero es muy buenas preguntas. Muchas gracias. Professor Gelson quer comentar? Solo para decir una palabrinha sobre esta cuestión de la relación entre libertad y autenticidad, que me parece de facto una cuestión difícil y importante, como la mayor parte de las preguntas difíciles son también importantes. Y creo que sería un poco arriesgado, pero para mí no hay una cosa, no hay autenticidad pensando a partir de Jonas, en Jonas no hay autenticidad sin libertad. La libertad es la condición de la autenticidad de la vida. Pero tenemos que comprender también que la vida es vida, porque
porque es libre. O sea, la libertad no es algo que se adquiere después o como como podría decir, un epifenómeno de la vida o algo así. La libertad es vida, es como que es casi como decir que la libertad es el otro nombre de aquella cosa que llamamos vida. O sea, es algo muy intrínseco. Por esto, decir que un organismo, que la vida es auténtica, es decir que él es libre en sí mismo. Pero ¿cuál es el problema? Es que durante la aventura de la vida hay riesgos para la libertad, porque en la relación con el medio la vida establece muchos conflictos y creo que, por ejemplo, la cuestión de la tecnología aparece como parte de estos riesgos riesgos de la libertad y entonces también un riesgo para la autenticidad. Pero esto sí es ¿cómo se dice? Algo que se desarrolla a partir de la libertad. Pero en principio son cosas muy para mí, como yo pienso, ¿cómo se dice? Muy conectadas, casi la misma cosa al principio. Pero tenemos acá, Miguel, el profesor Chibaldio, que es el Roberto Chibaldio, que es él ha escrito su tesis, una de sus tesis sobre estas cosas. Entonces, no sé si Roberto quieres, Roberto, if you want to speak something about the relationship between the authenticity and liberty and freedom. I don't know if you want to speak, so you are free. Acho que o Roberto não está mais. Perhaps he's not here more. He's not more. Me salvé. Okay. Muito bem. Tienes más una pregunta de Diego. Lo dice, ¿es posible relacionar la cuestión de la ética de Jonas con el presente en el sentido de mantener una desconfianza hacia el avance tecnológico, percibiéndole como un fuerte instrumento de la difusión de la irresponsabilidad? Pregunto por la facilidad de que los avances tecnológicos también aportan a una sociedad irreflexiva, tanto en el tema ecológico como en la propia constitución social. Sí, totalmente de acuerdo. Buena pregunta. Sí, totalmente. Yo creo que Jonas, la preocupación especialmente cuando él escribió su libro de ética, ya se veían a dónde venían las cosas, a dónde iba la tecnología, lo que viene pasando, el desastre climático y todo eso. De ese momento a hoy es mucho más evidente. Claro, ya no es cuestión de predicción, sino lo que está pasando por todo el mundo, no solo los desastres climáticos. Ahorita aquí en Estados Unidos, en la costa oeste, ahí subió una temperatura nunca antes vista. Creo que cada año, cada par de meses rompen récords de temperatura, climático y todo. Yo ahorita estoy en la Florida y aquí cada rato sube el nivel del agua, dicen que todo esto no va a haber nada. Entonces, de cierta forma, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que Jonas llamaba heurística del miedo, de cierta forma ya no es heurística, ya hay que tener miedo. O sea, yo estoy muerto del miedo, lo vemos todos los días, uno ve la noticia en fuegos forestales, catástrofe por todo lado. Y junto con eso es cierto que está como esta interesante, triste combinación con la falta de reflexión, que no solo está pasando esto, sino es imposible, aparentemente por alguna razón, yo tengo algunas teorías de por qué. Estas reflexiones no llevan a ningún cambio práctico o político. Mucha gente en este país, acá, por ejemplo, no creen en el cambio climático, no creen que todo es una, se me va la palabra, un conspiracy, ¿no?
Entonces sí, es un gran problema de la tecnología y no sé mucho qué hacer. Jonas dice hay que tener miedo, de acuerdo, y lo tenemos, creo, todos acá. Um, y uno le hubiera gustado pensar que ya al ver lo que lo que él decía iba a pasar, al ver que está pasando ya la gente empezaría a cambiar algo, pero eso no parece ser el caso. Entonces, no sé, quizás puede ser una cuestión más política que filosófica, honestamente. Es cuestión de organización, de cambio social, cambios materiales. Sí, totalmente de acuerdo con el que hizo esa pregunta. Bem, já você quer comentar uma coisa? Tranquilo? Sobre No, essa questão. eh, quizá preguntarte también algo muy práctico. ¿Cómo piensas, Miguel, la situación ahora de los Estados Unidos con estas cuestiones del aquecimiento global y de global warming? Porque hemos discutido acá en Brasil mucho el libro de Bruno Latour, que se llama Onde Aterrar, y ahí él habla de que la salida de los Estados Unidos con Trump en 2017 del Acuerdo de París ha representado el inicio de la pospolítica, o sea, de la crisis del proyecto común del mundo y porque la élite del planeta ha descubierto que no hay más mundo para todos, o sea, no es más posible tener este tipo de vida en este sistema. Entonces, no sé si sientes algo, se puede hablar algo sobre alguna mudanza importante con el gobierno Biden y si piensas que estas cosas pueden ser importantes ¿cómo se dice?, para mejorar el problema. Y también si puedes hablar cómo bien ustedes el problema de Brasil hoy, porque hoy tenemos muchos grandes desafíos acá en Brasil con estas cuestiones. Nuestro ex ministro del Medio Ambiente fue un antiministro, como decimos, porque estaba totalmente en contra de los problemas ambientales y este gobierno está haciendo de todo ¿cómo se dice?, para cambiar las legislaciones. Esta semana, por ejemplo, fue aprobado una legislación en Brasil muy terrible porque abre la posibilidad de que en las tierras de los indígenas, de los pueblos indígenas, se pueda hacer todo, incluso mineración, incluso, o sea, ¿cómo se dice? Años de luchas fueron Sí. se perdieron. Entonces, no sé cómo usted puede ver si usted tiene una impresión de la cuestión de Brasil. O sea, una cuestión más de los Estados Unidos y otra acá de América Latina. Debo admitir medio ignorancia un poco de la situación. No sé si puedo hablar con mucho, decir mucho algo inteligente, aparte de que pues es terrible lo que está pasando y desde que con el Amazonas lo que estaba pasando también es terrible, eso lo vimos por todo el mundo. Y aquí, pues aquí es extraño porque, no sé, de cierta forma siento tanto optimismo y pesimismo extremos todo el tiempo. Es como una catástrofe. La situación con el presidente Trump aquí fue terrible. El salido del Acuerdo de París, horroroso. Y sin embargo, parece que aquí hay una conciencia social que quizás yo no había visto en mucho tiempo, empezando con las protestas de Black Lives Matter y todo esto y con hasta el voto popular que salió por Biden. Yo estaba en Nueva York cuando pasó todo eso y nunca en mi vida he visto un movimiento social tan como inmediato y fuerte y voraz, digamos, como lo que pasó ahí. Y entonces aquí pues la situación política de este país es bastante extraño. Yo no voto acá, yo no soy americano ni nada, pero sí parece ser que
el voto popular, digamos, lo ganan los demócratas hace 1000 años, todos los años, pero siempre quedan los republicanos en oficina de alguna manera. Entonces, y eso, no sé, puede que esté empeorando, puede que esté mejorando, hay muchas leyes sobre eso, pero pues es una situación medio interesante. No sé si sea esto que estemos en pospolítica, que como dices tú, la élite está en una cosa y la gente está en otra cosa. Sin embargo, pues a Biden sí lo eligieron de alguna forma y parece que o sea, yo soy bastante cínico en la política y hasta a mí me ha sorprendido no sé si decir progresivo, pero algunas cosas que han pasado con Biden en este país que han sido, no me había esperado. Entonces, es, no sé, que hay voluntad popular para cambio, me parece. Eh, la realidad política eh, aparentemente eh, no está tan abierta al cambio, digamos, como la infraestructura política que existe, pero la voluntad la hay, creo. Eh, lo de las protestas acá fue increíble y sigue pasando. Y yo llegué a los Estados Unidos hace como 10 años, digamos. Y en ese corto tiempo, el cambio de los temas que se discuten en la calle, la situación política, hasta en las noticias, es importante, ha sido grande. Entonces, no sé, me gustaría ser optimista, pero cautelosamente, con mucha cautela. Bem, graças, Miguel. Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário. Se não tiver mais nenhuma pergunta, thank you so much, Miguel, Gelson, and the organizers of this conference. It has been wonderful. I hope to get a copy of the talk. Beleza, Luiz, nós vamos mandar pelo e-mail, né, a gravação do encontro também, quem quiser acompanhar também depois. E, claro, os textos estarão todos lá no nosso livro, né, como a gente já falou. E aí já nos encaminhamos para o encerramento, né, Miguel, thank you very much for your participation with us. We look forward to release of our book so that we can read its text again, né? Acho que muito obrigado, Miguel, pela sua presença. Nós vamos aguardar ansiosos para relermos, né, esse nosso texto, o seu texto, que de fato trouxe aí uma nova visão muito interessante sobre o Jonas também, com o Bergson, para nós aqui do Brasil. Obrigado, professor Gelson, também. Sorry. No, solo quería decir muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. It's fantastic. Thank you. Thank you so much. Obrigado, Gelson, pela sua participação também, né? O Gelson também vai ter o texto dele lá no nosso livro, então aguardamos também ansioso por isso, né? E só para encerrar, compartilhe mais uma vez com vocês aqui o nosso livro, né? A gente fazer um marketing, porque a gente precisa disso, né? Então, quem quiser adquirir o livro, é só entrar em contato conosco, ou pelo WhatsApp aqui por esse número, ou pelo e-mail que a gente responde vocês. Certo, gente? É isso, muito obrigado a todos e todas, e a gente se vê na semana que vem, né, dia 6/7, né, 6 de julho, nós temos já o nosso próximo encontro com o professor Tibaldio e o professor Wendel,